भागवत हेले भागवत सब जात कहीं भागवत लिखा है आज्ञा अनेक जन्म तप बले मनुष्य जन्म नहीं करे सुनिले कहवा कृष्ण वाक्य कमे शुणी कंठारू झरे दियो पानी गोविंद 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 जन्म तप बले मनुष्य जन्म महितले मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखि संतुष्ट भगवान केते जन्म तपस्या कले आमे मनुष्य हेले जदि मनुष्य हेला परे पशु कर्म आउथरे आचरण करिवो ताहेले भगवान आउथरे पशु जोनि जन्म देबे ठीक एपटे जगन्नाथ दास लिखिले जेबे होइबो ब्रह्मचारी हरिबो पांच सात नारी तेबे भव हेब पारी अच्छा अच्छा अरे भावार्थ लोक कहबे आज्ञा कानगिरी की बाजिबो जदि पांच सात नारी की हरण करिवो बाडेबेनी के लोक किंतु नाही तार तत्व हेला पांच और सात मिसिले हेला 12 जाउची 12 आउची 12 जेबे भव हेब 12 12 को 12 ताहेले लभिब जाई पुनी बैकुंठपुर पर जो 12 जाउची 12 आउची 12 एक रथे पाद आज्ञा एक चक्के रथ चालुथिला बेनी चक्क हेले बंद हेला हमर गोटे पादरे हम चालु जनु जनु पचाली आज्ञा तुम घर केते पहंड रे आइलो से बोला मु गणी नी मु कहली मु कहि देबी तुम केते पहंड रे आइलो केते पहंड बोली गोटे पहंड बोला गोटे पहंड बोली आपण दी पहंड जाके ठिया हो चाली पारिए पूरा दीडी जा पाद जतल भूमि रे लागियो आपण ठिया ही पड़िबे गोटे पड़िले गोटे उठियो आ गोटे पड़िले आ गोटे उठियो तेनु करी गोटे बाटे गले गोटे बाटे बंद आ गोटे बाटे आसिला आ गोटे बाटे बंद जते बोले दुई जाक होइबो प्रबट छाड़िबो पिंडरू प्राण सुनबो विदुष 12 रु 13 जेबे चलिबो पवन से दिन पिंडरू जीवन ठीक तेनु करी भागवत तत्व महासुंदर पाठ ता भितरु बाबू माने बासिଛନ୍ତି हरिवंश ही भगवान विष्णुଙ୍କର चरित्र हेले सुखमुनि कहउछन्ती परीक्षित राजा सुनुछन्ती सुखमुनि कहउछन्ती सुना पर सीता तो आगे कहिबी कृष्ण मात्र प्रभु देखिले देवता माने देश से कथा गोटी मोर सुनिबी कर्णधर तुमको दया करी आहे मुनिवर आज्ञा सुखमुनि की परीक्षित राजा पचारिले बोले हे मुनिवर गोटे पिलाटा सिना बुढ़ा ही पारिबो गोटे 120 वर्षर वृद्ध लोकटा केमिति पिला हला आ देवता मानकर पाप पळैथिला से चरित्रटा मु सुनिले मो पाप मध्ये खंडन होई जिवो ठीक 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 लक्ष्य करतु आज्ञा हिंदी का अमृत पुराण से पुराण ना सुनिले जेते पाप थिबो दूर होई जिवो अच्छा अच्छा हेले भाई स्वर्ग मर्त्य पाताल हला तीनटा पुर स्वर्ग पुरे भाई देखो सुधर्मा सबारे विजय 33 कोटी देवता सेठारे इंद्र चंद्र वरुण हे कुबेर नैऋत्य
रुद्र सहिते द्वादश आदित्य जमा वैशानर सहिते संवत्सर गादी समस्त सभा करिण बसी अछंती हेले भाई पड़ीगला गोटे हापु आपण कहिसंती स्वर्ग मध्य पाताल तीनिपुर कथा कहिसंती तीनिपुर एडु करी गोटे हाम पड़ीगला की हम कहला है रोड रे सिना हम पड़जे बोलछि हम कोठे पकेव काहे किना जदी हम पुन जो गाड़ी फोर्स पळव पळेले एक्सीडेंट हेजियो एडु करी प्रधानमंत्री सड़क योजना रे 10 रे ना के हम पके जागा बाटरे गलाडू गाड़ी रे इंदी हम को हेगी हेले भाई ଟିକେ लक्ष्य करो स्वर्गपुरे हेलो हेला कहबोनी के हेलो सूरत रे में जति मशीन न बंद करी डायरेक्ट चेंज कर दो केतुटा घबरा पड़ियो आगे कहबो ना आगे मशीन बंद करो जनरेटर काटी के करंट दिया हवा बंद करियो कोन डायरेक्ट काटी दूछि स्वर्गपुरे देखो ये इंद्र विशेष सूचना आज हमर ए जो पवित्रमय पीठरे कुराल पंचमी उपलक्षे हमर जो कुराल बाबू माने बा कुंभार साई रो एकत्व मतरे जो भगवान विष्णुଙ୍କର अवतार पूजा करी कि हमको डकै छंदी एई पवित्र पीठरे हमर ए भक्त ग्राम निवासी श्रीजुक्त मंगला महाप्रभु हमर कोन आगे कहले विद्याधर साहू राजेंद्र साहू बाबू हमर मन को उत्साहित करबा पई भलो होची बोली नहीं अच्छा काई कि ना नाठी कोटा रे केंचुआ न गेले माछ नागियो बोली कि से बाबू आशीर्वाद स्वरूप किछि उत्साहित करबा को हमको 20 मते 40 टका देले हमको देले तकर न होइबो दया करी थिबे प्रभु जगतर दिना सब बळे चाहिथिबे कृष्ण मनमाली असमय काले साहू को दंड गाली लागि थाउ बाबूଙ୍କର जे बेपार घर टंका आसु खाली हजार हजार गणी गणी सब बळे बंधु विचार एतिकी दया करिवे महाप्रभु हेले भाई हेले स्वर्ग मर्त्य हला तीनिपुर हेले स्वर्गपुर होची पातालपुर होची मध्यपुर राजा किए से होइबा गोटी गोटी धरी बुझाई कहिबा बुझाई कहिबा हेले भाई स्वर्ग रे हेले इंद्र राजन स्वर्गर देवता मानकर राजा इंद्र है सिद्धार्थ इंद्र कहवा एते कोन जर आ पाताल रे नाग राजन हेले मर्त्य रे के हेले वासुकी मर्त्यपुरे रे के राजा मर्त्यपुर रे जा माइको से राजा आपण माने देखंतु गां जाको गोटे लोक डरथु सेटा माइको डरथु तेल करी ए मर्त्यर राजा हेले माइकिना लोक अच्छा एबे देखो सरकार मन आइले प्रथम रे बीजेडी सरकार थिले अभिनव ग्रुप चालू कले अंडरान को मु कहले आगे अंडरान को ग्रुप दोनो बोला नाही माइकिना को हम कि माइकिना वोट दो जामे दोनु कि बोला तमे पैसा उसे द कुआरे चु होई जो तम नांगड़ धरि परियोनी आमे आइस काट्रेट काने धरु मेन कट्रेट धरतु माइकिना को धरतिले माइकिना को कुआरे जिबार नाही वर्तमान को एबे बीजेपी सरकार आइला लक्ष्मी हमर जो सुभद्रा योजना कोला माइकिना को दउछ अंडरा को नाही तेनु करी जा घरे ता माइको रजा
ତମ ମାଗିନା ରଚନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ପାତାଳରେ ହେଲେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପାତାଳରେ ବାସୁକି ନାଗ ରାଜା ତାଠୁ ଆଉ କିଏ ବଡ ନାହିଁ ନଥିଲେ ଏମିତି ଏକା ଗୋଟେ ରାଜାଟି ହେବାର ଅଛି ନା ଏମିତିକାର ହେଲେ ଭାଇ ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ରଜା ହେଲେ 4 ଜଣ ଠିକିରି କାଳିଆ ନାଲିଆ ଚୁଡିଆ ଏ ଚାରିଟାରେ ରାତାରାତି ମାଲାମାଲ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବାଦଗଡ ଆମେ ନାଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଖେଳ ବାଡିଆ ପଡୁଛି ଧନୁତରର ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ସିଏ ପକେଇଛି ଗୋଟେ ପଟରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଉଠୁଛି ବାଡିଆ ଖେଳୁଛି ମତେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 200 ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ଟିକଟ କଟା ହଉନଥିଲା ଏଇଠି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ 200 ଦେଖିକି କିଏ ଯିବ ନା ଯାଉଛି ଲୋକ ମୁଁ ଆମକୁ ସିନ୍ଦିଆର ଦରକାର ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 200 ଟିକଟ ନାହିଁ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ 200 ଦେଖିକି ତେଣୁ କରିକିରି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ରଜା ହେଲେ ଠିକିରି ନାଲିଆ କାଳିଆ ଚୁଡିଆ ରାତାରାତି ମାଲାମାଲ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏହିପରି କହିଲେ ହୋଇବ ତ ନାହିଁ ଏହିପରି କହିଲେ ହୋଇବ ତ ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହୁନି କିଏ 4ଟା ରଜା କହିଲି 4ଟା ରଜା କହିଲେ ହେଲା ହେଲେ ଯା ଘରେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଘରେ ଯାର ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡିଛ ତା ମାଇକିନା ଏ ମୋ ରଜାପତି ହେଲି ହେଲେ ଏମିତି କହିଲେ ହବ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପରା ମୋ ଅଜା ମରିଗଲୁ ମୋ ଆଇ ଯୋଉ କାନ୍ଦିଲା କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ବୁଢା ବୁଢୀ କାଳକୁ ପଡୁନଥିବ ହେଲେ ମୋ ଆଇ ମୋ ଅଜାର ପଡୁନଥିଲା ଭେଣ୍ଡା ଦିନା କାଳେ ସମସ୍ତେ ପଡୁଛନ୍ତି ପଇସା ଆସିଲେ ଏକା ଅଣ୍ଡରା ଭଲ ବୋଲି କହେ ନା ଯଦି ତମେ ନ ଦେଲ ଏବେ ତମେ ପରୀକ୍ଷା କର ସୁରତ ବମ୍ବେ କଲକତା ମାଡ୍ରାସରେ ଥିବ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ତେଲ ସାବୁନ ଦଉଥିବ ବୋଇଲେ ନିଜ ମାଇପ ଟିପରେ ଠିଆ ହେଇକି ବନ୍ଧ ତୋଠରେ ଢେକା ପାଇବୁ ବୋଲେ ସବୁଠେ କହିବ ବୋଲେ ଆମର ତା ନନାର ଭଳିଆ ଗାର ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ମାସୁରେ ଦବନି କି 3 ମାସ ଦବନି ଫୋନ କରିବନି ସେ ମାଇକିଲେ କିଏ ପଚାରେ ହଇଲ ବବି ନାନି ଏ ମାସରେ ନନା କିଛି ଦେଇନି ମିଳିବ ତା ନାଁ ଧନ ତା ନାଁ ଧରଲେ ମୋର ଖାଲି ଉଠୁଛି କୋହ ଜାତ ହଉଛି ରାଗ ଉଠୁଛି ତା ନାଁ ପକାନା ବୋଲି କରି ମାରି ଗାଳି କରିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ମାଇକିଲେ ଲୋକର କାନ୍ଦଣା ଭାଇ ତମର କାନ୍ଦଣା କେମିତି ଲୋକ ଦେଖାଣିও କାନ୍ଦୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ମନର ଇଚ୍ଛାରେ ନଥିବ ମୋ ଅଜା ମରିଲୁ ମୋ ଆଇ କାନ୍ଦିଲା ସିଆଡେ ମଇଲା ରଜାପତି କି ଗো ରଜା ଶିକା ବଜାରରୁ ଆମ୍ବୁଲ ଆଚାର ଆଣି ଦଉଥିଲ ଗো ଏ ମୋ ପାତିଆ କାଣ୍ଡ ତମେ ମରିବା ନହେଲେ ହେଲେ ଭାଇ ସେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସଭା କରି ବସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ କହିଲେ ହେ ଗୁରୁ ଦେବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଅଭିଶାପ ମୋ ବ୍ୟାଧି ଅଛି ଶୁଣ ଏ ବ୍ୟାଧି କିପରି ଉଜ୍ୱଳ ହେବ କଥା ଗୋଟିକ ବୁଝାଇ କହିବ କେଉଁ ଉପାୟ ହୋଇବି ଏ କଥା ଗୋଟିକ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଭାବି ସେ କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ରହି ସେଦିନ ବୃହସ୍ପତି ବିଚାର ହୋଇ କଣ କହିଲେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପଦେ ଦେଲେ ବୁଝାଇ ଆହେରା ଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖିବ ତୁମେ ଯେବେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଯାଇନ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗ ଗୋଟି ହେବ ମୋଚନ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ତମର ଯୋଉ ରୋଗ ହେଇଛି ଆ ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କି ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୌତମରୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁ ଯୋଉ ଯୋନି ପାଇଁ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ହରଣ କଲୁ ତୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଯାକ ଯୋନି ହୋଇବ ସନାସିରା ଦେଖିବେ ଜନ ଜଗତ ଲୋକ ଜଗତର ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କ ବାଟ ହେ ଅଯଥା ନହିଲା ସର୍ବାଙ୍ଗ ଯାକ ତାଙ୍କ ଯୋନି ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଦେହ ସାରା ସବୁ ନାରୀ ଅଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଲୁଚିକିରି ଲଜ୍ଜାରେ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଲେ କୁଆଡେ ଯିବେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ସବୁ ସେତା ଆଗା ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଛି ଛି କଲେ ହେଲେ ସେଦିନ କହିଲେ ମୁଁ ଏ ରୋଗରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବି କେମିତି ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟରୁ ମୁଟା ଦେଖିଲେ ତମର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହେଲାଣି 120 ବର୍ଷ ହେଲେ ବାପା ପିଲାଟା ସିନା ବୁଢା ହବ ବୁଢାଟା ପିଲା ହେଇପାରିବ ମନୁଟା ପିଲା କରିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ରୂପଟା ହବନି ନା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପିଲା ରୂପଟା ଆମେ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଦେଖିବ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ପିଲା ରୂପ ଦେଖିବ ହେଲେ ଭାଇ ଆଙ୍କେ ସଭା କରିଛନ୍ତି ତାଟକା ହେଲେ ଦେବତା ମାନେ
ନା କୃଷ୍ଣ ହେବେ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବା ନାହିଁ ହେଲେ ମୋର ଆଉ ରୋଗ ଭଲ ହବ ନାହିଁ ବୋଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 120 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଆଉ ପିଲା ହେବେ ନା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ମୋ ରୋଗ ଏମିତି ଏକା ରହିବ ଏ କାଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ତା ନାମ ନାରଦ ଦାଢ଼ିଆ ବାଟେ ଘାଟେ ଗଲେ ସେ ମୁନି କୋଳଇ ଗାଡ଼ିଆ ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ନାରଦ ମୁନି ଯଶୋବନ୍ତପୁରରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ନାରଦ ସେ ସମୟରେ କଣ କଲେ ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କେମିତି ପାଟିରେ ହଉ ଟିକେ ବୀଣା ବାଦନ କରି ଆସିବେ ନା ଗୀତ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସିଲା ରାଗ ନାଦ ନାମୀ କ୍ରିୟା ତାଳ ହେଲା ଆଦି ଆଚ୍ଛା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଗାଉଛନ୍ତି ନାରଦ ଜୟ ଜୟ नाम जपी जपी नारद ब्राह्मण इंद्र सभारे प्रवेश गले देवता माने बसिथिले नारद को देखि समस्त दंडवत कले ब्राह्मण वत्सल सर्कल देव नारद मुनि पादे से पिले सर्व आशीर्वाद कले ब्रह्मଙ୍କ कमर पंडित मंडली पुराणे लक्ष्य कर बाबू माने ये देहरंदु सब बुझाई कहि सुंदर कारण प्रवेश हेले हे नारद
କରି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି ଶଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦ କରୁ ଗଙ୍ଗା ଉତ୍ତପତି ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ଜଗତର ଖ୍ୟାତି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦରେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ନମସ୍କାର କଲେ ପଚାରିଲେ ନାରଦ ବୋଇଲେ ଏଡ ବଡ ସଭା କାହିଁକି ବସେଇଛ ଆଜି କାହିଁକି ସଭା କରୁଛ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ହେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଏ ରୋଗ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ହେବେ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 120 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କେ ଆଉ ପିଲା ହେବେ ନା ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବା ନା ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ନାରଦ କହିଲେ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦେଖେଇଦେବି ତମେ ଦେଖେଇଦବ କହିଲେ ତମେ ଯିଏ ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହାତ ଟେକ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିଏ କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବ ହାତ ଟେକ କାହିଁକି ନା ନାରଦଙ୍କ କଥାକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ମଲା ଘରକୁ ଥିବେ ଭୋଜି ଘରକୁ ଥିବେ ଯେ 120 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାହାକୁ ସେ ଆଉ କଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରୂପ ହେବେ କି ପିଲା ହେବେ ନା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ହାତ ଟେକୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେଦିନ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ବଚନ ସେଦିନ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ବଚନ हेले सेदिन नारद मुनि प्रवेश हेले जागिरी कोठे अच्छा ना विचार कले देव सभारे देव सभारु कहले मु जाउछी तुमको माघ मास रे नेकिरी देखै देबी वर्तमान को नेकिरी तुमको देखै देबी माघ मास भितरे कृष्णकर बाल्य रूप को तुमको देखिया अच्छा अच्छा समते प्रस्तुत थाओ आगे एते कहि मुनि बर विचार कले मनोरम जोग बल जानि ले देवकी माता कोठार भाबिले तमति विचार पति होई जाय हद सती और सेदिन विचार करी मथुरा पुरे जानिले मथुरा पुरे अछई देवकी नारी पिता घर मध्य पिता घर मध्य होई पिताई मध्य बोले मुनि बर प्रवेश हेले मथुरा देखिले प्रथा प्रकारे देवकी माता तांकर आसु छति देखि आसु छति देखि जोड़ी बसे ही देवकी माइलालो आखि छाड़ो माइलालो बसिकिया हिंदी मातरो बसिकिया हिंदी मातरो बसिकिया हिंदी मातरो बसिकिया हिंदी मातरो
तमे जहा कहबो को तमे जो अच्युत ठार हाड़िया गार भले ठारा ठारी मागिना फोन नंबर नेबा देबा देबा हे तमे नदी न देखुन कान नंगला हेलनि कुआड पळो तमे राती अनिद्रा हिच की कबड्डी खेलतुला हम देखिचु की बस टिके धैर्य नंबर देबा नंबर अछि ओपा बसुन आरंभ होई नाका तमे होउछ हां हां बोले काई की आपण माने बहुत लोक हेले हम कम लोक शास्त्र लिखिछि वृक्ष को नाश करिवो निर्मूली नता गाइबा लोक को नाश करिवो भूट घाट कथा तमे जो नंबर हम आगे को मागी न भला जदी तमर काम अछि जो हम व्यस्त कोन मत बस विशेष घोषणा उक्त ग्राम निवासी चिन्नाथ बेहरा अच्छा अच्छा से बाबू अब 3 जन को 20 लाख पुरस्कृत करिसंती हमर मां मंगला कोठिशाला अनुष्ठान तरफरु धन्यवाद ज्ञापन करूछु जय कलाकार से बाबू लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया इंदिरा लोक माता जगत जननी महामाई लक्ष्मी ठाकुराणी को आशीर्वाद देबे हमर पंडित महाशय जीवा पई उपस्थित हेलेनी वैदेश विलास दीपद सुनिले पळी उठुंदी भाई ना हमर कवि सम्राट भंजंकर लेखा वैदेश विलास रे कविंकर अंकित ना हेला वैदेश विलास भंजंकर नाम वैदेश विलास जोगु कवि सूर्य बलदेवंकर हला किशोर चंद्रानन चंपू ताकर नाम अंकित वैदेश विलास अनुप्रास बही देश विलास बही दे हेले हेले के ना सीता ताकर ईश्वर हेले रामचंद्र विलास बोले कांद अनस्तरे बसी खंडन करथिले ताकु लेखा करी लिखिले सिए कवि सम्राट उपेंद्र भंजंकर हम छंद लिखिले बीतल बोले मालो मोरो काहे के कांदू अचुक तुम निकटर देवकी की पचाले भगवान कृष्ण बोले मां मो भलिया रजा पिला थाउ थाउ अच्छा अच्छा तो पुओ गोटे रजा तो बापा एबे गोटे रजा पूरा पूरा थापि तोर कहू की दुख होइछलो मां को आहा सेते बोले देवकी कोन कहले देवकी कहछथि थडरे तू जते बोले तोर गर्भरे थिलु बहुत कष्ट रे 6 गोटी पुत्र मोर भाई भगारी हला प्राण रे विनाश कला गोटे पुओ गोटे उभई गला अष्टम गर्भरे तू रहिलु रे धन हेले भाई